Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula. Dan aku Mira. Hari ini kita akan review Blur Effect 2-Way Cake Dan juga Corrector Concealer from Jacquel. Ini concealer kita udah ada 2 shade, satu Peach Corrector dan satu lagi Golden Sand. So ini salah satu launch terbarunya dari Jacquel, which is keren banget complexion line ya. Dan hype banget karena kita denger compact powder mereka itu dupe-nya Charlotte Tilbury. Itu klaim yang pretty okay ya. Ya, and kita berdua familiar banget sama Charlotte Tilbury punya press powder karena kita berdua emang suka banget pakai itu. So we know kalau itu dupe apa enggak dengan hype-nya. So buat kalian yang penasaran sama launch ini, keep on watching. So, ini kita ada tiga produknya, full complexion set. Bagus. It's really nice. Very unique. Nggak kayak packaging makeup biasanya. Ini putih gitu. Iya, ini untuk correctorsnya kayak gini. Dan ini untuk powdernya, ini very classy sih, I really like it. So yang pertama itu corrector concealer, kita punya 2 shade, which is Golden Sand dan juga Peach. Jadi yang Peach untuk color correcting, yang satu lagi buat concealing ya. Jacquel Correct Concealer is infused with caffeine and vitamin E, made to blur lines, even out skin tone, cover up blemishes, and brighten skin area, making it the right tool for perfect and flawless makeup. Kita udah prime muka kita. Pertama kita bakal pakai correctornya. This is the corrector. Ini warna peach. So kita bakal pakai corrector di areas yang ada discoloration, acne gitu-gitu ya. And then it's meant to stay orange. Iya. Aku nggak pernah pakai corrector ya, so I don't know how it works. Iya, corrector itu buat kayak kalau kalian punya dark circles under eyes gitu. Biasanya to correct, jadinya dipakai sebelum complexion kayak foundation dan concealer. Orange banget. So let's see if this is gonna work on me. The putih-putih area, don't put it there. I don't know how to do it. It's very orange. Ya udah lah ya. Ya udah. Okay, anyways, aku bakal pakai foundation. Lula's not going to. Tadi correctornya feels very light, kayak watery texture gitu. Pas di blend aman banget. Gampang di blend, easy. Aku bakal pakai foundation on top of it. Ini Jacquel Blur Effect Foundation. Aku nggak akan pakai foundation, aku mau langsung pakai concealernya. So kalian bisa lihat 2 ways to wear it. Okay, jadi aku ini udah pakai foundation dan Jacquel tadi. Lumayan full coverage ya. Honestly, correctornya, aku nggak pernah pakai corrector. I still don't get the use of it. Sampai sekarang. Dark circles. Ya menurut aku, jadi for me, corrector is a step yang unnecessary ya. I wouldn't really use. Cuman corrector Jacquel tadi ya, bener ringan ya, nggak menambah extra layer. Aku biasanya pakai corrector kalau ada bekas jerawat, karena bekas jerawat tuh biasanya jadi kayak hitam gitu. Then I would use a corrector. Tapi kalau nggak ya, no, that's okay. Oh ya, by the way, kita pakai primer yang netral finish ya, neutral finish. Jadi nggak terlalu matte, nggak terlalu luminous dewy gitu, karena kita mau lihat finishnya, complexionnya yang bener. Oke, ini mulai pakai concealernya. Kita pakai warna Golden Sand. Concealernya kecil. Packaging applicatornya semua sama ya, kayak yang peach. Ini concealer very lightweight ya, cair banget and very easy to blend. Warnanya juga pas. Teksturnya sangat kayak cair kayak air, watery. Blendnya tuh gampang banget tadi. It feels very light loh. Jadi ya ini buat setiap hari pasti enak banget, gampang banget. Ini aku pop-up lagi. Menurut aku concealernya ya light to medium coverage. Ini finishnya very skin light. Skin like dewy. Jadi aku suka this concealer sebenarnya for like under eye brightening, untuk conceal large areas. Ya, tapi kalau buat aku personally, kalau buat spot concealing, jerawat, bekas jerawat, apalagi kalau yang merah banget, kurang high coverage, kurang full coverage buat aku. Ya, same. Karena tadi aku pakainya quite a lot ya. Jadinya coveragenya kayak gini. So it's very light loh. Very light coverage. Very light. Yes. Tapi untuk under eye aku suka banget for everyday. Love it. Bagus sih. Healthy kelihatannya loh my skin ini. Dan aku tadi udah juga pakai foundation bawahnya ya, ditambahin lagi concealer di atasnya, nggak berat sama sekali, nggak add too much layer juga. Ini rasanya ringan banget. Ringan banget. Skin like dewy coverage. Mirip kayak matte for makeup gitu ya, spotless concealer.
cairnya. Tapi matte for makeup for me ya is a bit more dewy. Finishnya sedikit lebih dewy. Iya. Ini masih ada skin like-nya gitu. Dan mungkin kalau kita nggak set ini lama-lama bisa jadi matte sih ya. Iya. Tapi ini first impression skin like dewy. Wow. Suka banget. I love it. Oh my god. And the shade match Iya. pas banget. I love. Really good. Ini really good sih. Bagus banget. Love. Karena local concealer yang benar-benar cair and very very lightweight belum banyak. Kebanyakan full coverage concealers. Jadi buat kalian yang lagi nyari yang lightweight, ini bagus banget. Yeah, get this. Really good. Okay, sekarang kita akan coba their Blur Effect Two-Way Cake. Two-Way Cake kayak Lux Crime ya. Iya. Blur Effect Two-Way Cake is a combination of foundation and fine powder. It has a creamy texture that gives a longer lasting makeup base with high coverage and light feel. Infused with vitamin E, sodium hyaluronate, and jojoba oil that gives a semi-matte finish which is oil-free but does not dry your skin. Ini katanya dupe-nya Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Filter, right? Yang compact powder lah, pokoknya you know which Yeah. one. Nanti kita insert Katanya fotonya. ini dupe-nya, some even say it's better. So we'll see. Kita berdua punya ya Charlotte Iya. Tilbury powder itu. Tapi Mira apalagi pakainya almost setiap hari. Yes, So aku sering pakai. she knows. Let's see. I love the packaging sih. Oke, aku akan pakai brushnya. Ini warnanya juga golden sand. Sebenarnya untuk yang Charlotte Tilbury powder, kita nggak pakai untuk set our whole face ya. Biasanya aku kalau pakai powder itu masih pakai loose powder dulu, baru pakai itu di T-zone areas. But yeah, we'll see. Ini kita bakal pakai satu muka. Karena finishnya really nice airbrush, tapi untuk setting kurang for me ya, kurang mempan gitu. Ngelock ya, kurang ngelock. Aku pakai brushnya. Oke, buat under eye kayaknya ini terlalu gede. Aku akan pakai brush yang lebih padat biar dapet nih coveragenya. Provides really good coverage. Yes. Coveragenya ada banget. Smoothing banget on the skin. Smooth like effect. Ini medium coverage karena tadi warnanya tuh kelihatan banget loh. Dan powdernya tuh agak creamy sedikit, jadi provide more coverage. Pertama brushnya ini tadi aku buat under eye kegedean ya, lihat dong. It's too big, so aku pakai brush yang lain. Seluruh muka it's fine, gampang sih gitu untuk brush the whole face, tapi bisanya untuk area yang lebih besar. Nggak precise karena gede, but it's good to have on the go. Balik lagi nih, aku suka nih magnetic. Iya, packagingnya bagus sih. Agak kayak Marc Jacobs yang bronzer gitu Oh nggak sih? iya, it's really nice sih. Warnanya match banget sama skin tone aku, match banget. Tapi untuk concealernya ini sedikit lebih gelap daripada concealernya. Jadinya tadi yang udah brightening jadi sedikit lebih kayak Sama kayak everywhere tambah else. darker Okay. again, but Yeah. that's fine karena untung matching. Natural matte finish ya. Jadi matte tapi nggak yang kering. Mengeringkan Yes, gitu. so Jadi natural bener matte. itu semi matte finish. Kayaknya ini matte-nya pas buat aku. Jadi nggak too matte gitu. Aku suka yang matte-nya is really good. Buat seharian dipakai ini really nice juga. So nice. Bagus sih. Okay, now bandingin sama Charlotte Tilbury powder gimana? Charlotte Tilbury itu aku nggak pernah pakai full face. Aku biasanya pakai full face tapi Charlotte itu very light. Ini tuh ngasih More coverage. karena ini lebih ada fallout ya tadi. Nggak banyak. Maksudnya lebih banyak daripada Charlotte Tilbury. Tadi lebih banyak falloutnya. Jadi mungkin coveragenya ke pick up-nya lebih Lebih di banyak. brushnya. That's why. Finish is really good. It's I like really it. nice. Bagus sih. Aku nggak suka finish yang terlalu matte, yang flat. Ini masih give that like skin-like finish. Jadi bagus banget. Aku biasa kalau Charlotte Tilbury itu I would finish my makeup, setting spray, terus timpa lagi di T-zone in areas yang aku ada pori-pori karena it gives like a flawless filter look. That's how I like to use my Charlotte Tilbury. So mungkin should we try finish off our makeup first? Ya kita bakal selesain full face of makeup dulu and then we'll be right back for final thoughts. Okay, ini udah full face of makeup. Kita udah setting spray juga. Buat sekarang finishnya it looks good sih. My face Smooth. looks kayak luminousnya dikit, kayak shining gitu. Ya. Jadi kayak healthy skin. Buat aku ini udah pore filling sih. Poresnya aku udah disamarkan. So sebenarnya tab ini optional yang aku mau lakuin. Cause right now udah smooth. My face looks really smooth sih. Iya, pore filling banget buat kalian yang pori-pori besar. Ini ngebantu banget sih. So last step kita pengen ngeliat kalau misalnya ini efeknya benar-benar blurring and pore filling apa enggak. Kita bakal put another layer, especially buat aku di T-zone aku karena that's where I have pores. Okay. Okay, let me try sedikit di bagian pori-pori. Ini nambah that smoothing effect-nya lagi ke area pori-pori sih. Wow. Jadi itu sedikit trick sih. My face. Sedikit trick buat kalian yang punya pori-pori besar. Aku saranin kalian setting spray, set everything, setting spray, terus balik lagi ke press powder. Cuman di area yang kalian ada pori-pori besar, and tambahin sedikit powder, langsung hilang. Ini benar-benar bernambah. Kayak ada flawless filternya. Biasanya seluruh muka aku nggak apa-apa pakai powder, tapi under eye harus pakai loose powder karena itu beda. Ngesetnya tuh
lebih kayak lebih ngolok gitu. Tapi and looking at this, it looks pretty good. Oh, jadinya sama Charlotte Tilbury gimana? Menurut aku ini dupe sih, benar-benar dupe. I think finishnya formulanya sama, tapi ini lebih banyak coverage karena again dari falloutnya dari pennya. Nggak banyak kok, tapi kayak lebih ada falloutnya, jadi lebih ke pick up di brushnya lebih ada gitu. That's what I think, and that's why lebih bagus untuk nge-set under eye and the whole face. Wow, I love it, so good. Bagus banget sih. Buat kalian yang nyari dupe-nya Charlotte Tilbury, karena itu powder itu sering banget sold out and mahal banget, you should check this out. Yes. Ya buat brushnya mungkin untuk dipakai seluruh muka is fine, tapi untuk yang kayak di dalam-dalam nge-set under eye tuh corner-corner kecil-kecil mungkin nggak bisa. Jadi final thoughts? Really good. Dua-duanya amaze balls. Sangat bagus. Untuk corrector, aku lebih suka yang normal concealer shade-nya, which is Golden Sand. Karena mungkin yang peach shade-nya terlalu orange buat skin tone aku. Kita biasanya lebih pakai yang strawberry. Ya, light pink gitu ya. Ini tadi orange banget. Orange banget, tapi kalian yang under eyes-nya, mata pandanya gelap banget, this will be good. Atau mungkin skin tone-nya sedikit lebih gelap dari kita ya. Cocok, karena buat aku corrector ini sedikit kelihatan over my foundation. Shade-nya aja. Kayak sawo mateng, tan gitu, darker will be really good karena formulanya korektornya emang bagus juga sih. Yes. Very light, watery gitu, so nggak rasa tebel. Apalagi kan itu dipakai di bawah complexion foundation segala. Concealernya great. Amazing. Watery finish, light and airy. Ya. Dan ini kita udah ngomongin kan, love. Great, it's awesome. Bagus banget pressed powdernya. Highly recommended nih semua products ini by us. Itu review kita untuk Jacquel punya complexion launch. Hope you enjoyed this video and hope we see you on the next one. Bye sahabat cantik.